Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih karya Ali Jarim dan Mustafa Amin bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang keempat. Materi kemarin tentang mubtada khobar. Mubtada dan khobar kedua-duanya isim marfu. Keduanya isim marfu. Adapun mubtada dia sebagai isim ma'rifah yang terletak di awal jumlah, di awal kalimat. Khobar pelengkap dari jumlah ismiyahnya, pelengkap dari khobarnya. Contohnya at-tufahatu hulwatun. Apel itu manis. At-tufahamim maksudnya mubtada. Kita mengawali sebuah kalimat dengan kata at-tufaha. Apa informasi yang didapati dari at-tufaha? Hulwatun, manis. Itu dia kabarnya. Hari ini kita akan bahas insyaallah materi al-jumlatul fi'liyah. Kalimat yang berawalan dengan kata kerja. Namun sebelum kita masuk ke jumlah fi'liyah, kita ingin membaca teks materi tentang mubtada khabar dari kitab Silsilah Mustawa Tsani Ummu Ayu. Kita baca kisah ringkas dari hewan ini, hikayatnya, hanya hikayat saja ini. Nah, Fadhali Om. al-baqtat al-baqtatani was wasulahfatu. Al-Battatan musanna dari Al-Battah. Baqtat. Al-Battah itu seekor angsa. Al-Battatani dua Dua ekor ekor angsa. angsa. As-Sulahfatu bisa juga dibaca As-Sulhafat. Sulhafat. Sulhafat. As-Sulhafatu artinya kura-kura. Dua Kura-kura bebek, hewan. Dua dua angsa bebek, dan dua angsa dan kura-kura. nah ini dia kisahnya ya. Nah, Al-kalimatul jadidah. al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Naam. As-sulhafatu, kura-kura. Naam. Al-baqtatu, angsa. Angsa satu mufrad, keduanya isim. Nah, nah. Kemudian Jaffa yajifu, sahih apa ini? Fi'il sahih mudha'af. mudha'af seperti farra. Faro yafiru, Bab kedua doroba. doro, Bab fa'ala yaf. eh, fa'ala yaf'ilu, Doroba yadribu. Bab kedua asalnya jafafa jafafa yajfifu. yajfifu, Artinya mengering. mengering, Mengering. Jaffa yajifu mengering. Menjadi kering. menjadi kering. A'ma yu'mi, Ala wazan af'ala yuf'ilu. rubai. Af'ala Nah, yaf'ilu. Dari asli sulasinya amiyah. amiyah, Amiyah. amiyah, Itu dia. Amiyah buta. buta, Kalau a'ama membuta, membutakan. membuta, Membuat buta. Membutakan. A'ma yu'mi. Seperti anha anha yunhi, yunhi inhaan. Alqa alqa yulqi, hmm, ilqaan, mu'talatan ya.
ilqaan. Mu'tal apa dia? Mu'tal nakis. Mu'tal naqis. Nah, membutakan. Kemudian Ajibun. ajib. Nah, dari film madinya ajiba. Ya'jabu. Ajibun. Ya ajabu. Heran. Ajib. Ajib, takjub, Heran. ajaib, ajib. Ajib. Al-ghusnu. Al-ghusnu ini dahan pohon ini. Al-ghusnu ini. Dahan tuh. Dahan pohon al-ghusnu. Nah. Namanya agasan, agasan. Qabado. Mudorenya Qabado. qabada. Yak. Yakbidu. Iya Yakbidu benar. pakai Qabado. sifat huruf jar ala. Qabada ala. Ala yakbidu. Yakbidu. Qabada yakbidu bab kedua juga kan? Nah. Fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Qabada yakbidu menggigit, menggenggam Menggigit. Menggenggam. atau memegang. Asyajar. Memegang. Asyajarah. Asyajaratu. Pohon. Pohon asjar jamak. Asjarun. Wako. Wako'a yako'u. Mu'tal Mu'tal. Mu'tal ajwaf. bukan, Eh. Lafif. bukan, bukan ajur. Ajwaf. Mu'tal misal. Misal waqa'aya kau bab ketiga Wako'a yako'u. seperti Nah. wadu'a Wado'a yado'u. yadu'u du'a. Artinya terjatuh, terjatuh. Nah. Masdarnya fu'ulun, Wukufun. Wuku'un. wuku', wuku'un atau waq'un, waq'un. Kita baca ulang. Fadhali Om. Al-kalimatul jadidatu. As-sulahfatu. Al-battatu. Jaffa yajifu. A'ma yu'mi. Ajibun. Al-ghusnu. Qabado ala yakbidu. Asyajaratu. Waqa'a yaqa'u. Nah, kita baca An-nahru shagirun. sungai itu. Sungai itu kecil. Nah, ini pun jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, an-nahru sebagai Mubtada. mubtada shagir Khabar. kabarnya. Sungai itu kecil. Sungai itu kecil. Wasulahfatu waqifatun amaman nahri tanduru ilaihi. Dan Dan kura-kura kura itu dan kura-kura itu berdiri sedang ya. Sedang berdiri 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 di depan sungai, melihat sambil sungai itu memandanginya. sambil memandanginya. Sambil melihatnya. Melihat ke mana? Ke sungai. Ke sungai. Jadi sungainya sudah sedikit sudah kering. Ma'un nahri. Ma'un nahri qalilun. Hmm. Air Air sungainya sedikit ya. sedikit. Hmm. Waqad Jaf jaffa waqad jaffa juz'un kabirun minan nahri. dan telah Dan telah jaf mengering. mengering bagian besar. Telah mengering sebagian besar dari sungai. Sungai itu kering, kemarau. Ya Om. Nah, nadaratis sulahfatu ila syajaratil lati bijiwarin nahri. Kura-kura melihat ke pohon yang apa itu? Bijuar Di, di yang samping. di samping sungai. Mm. Di kura-kura itu melihat melihat sebuah pohon yang ada di samping sungai. Sungai.
Faro'at Mm-mm. faro'at Qaraat. bab faro'at baqotaini fauqa fauqa syajarati. Lalu dia melihat Lalu dia melihat angsa, mm, dua angsa yang ada dua angsa yang ada di pohon, di atas pohon pohon. sedang bertengger di atas pohon. Hmm. Faqalat lahuma, maka dia Maka berkata kepada keduanya, jadi surah Fatir mu'annas tuh kan. Faqalat "Na'am, na'am. madza. Madza sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri?" Mm-mm. Apa yang akan Apa yang akan kamu lakukan setelah mengeringnya air sungai? apa yang kalian berdua lakukan Hmm. setelah mengeringnya air sungai? Air sungai. Faqalatil baqaratan. Faqalatil baqatani, maka kedua angsa itu berkata, Hmm. "Assa- Assalamu alaiki ayyatuhas sulahfatu." Semoga keselamatan Semoga keselamatan kepadamu, wahai kura-kura. wahai kura-kura. Innana dhahibatani ila makanin akhara. Sesungguhnya kami akan Sesungguhnya kami akan pergi ke tempat yang lain. makan muzakkar akhara mamnu min Ya, as-sarf akhara. kami akan. Faqalat Faqalat lahum faqalat lahum as-sulahfatu, maka hmm. eh, kedua angsa itu Maka berkata, kura-kura itu maka kura-kura itu berkata kepada angsa, kedua angsa. kedua. Oh iya. Ini Ini, ucapannya kura-kura nih ya. naam, oh iya. Ini Ini kasafinati la astati'u an a'isha bidunil ma'i. sesungguhnya aku seperti Sesungguhnya, sesungguhnya aku seperti kapal safinah, safinah kapal laut kapal laut. Sesungguhnya aku seperti kapal laut, tidak bisa, aku tidak hidup bisa hidup tanpa air. tanpa air. Mati dia kalau hidup tanpa air. Khuda Khudani ma'akuma barakallahu fikuma. fiil apa tuh? Khuda Udah fiil amar. Umar. Bawalah aku Bawalah aku bersama kalian berdua. semoga Allah. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Jadi Sulafat ingin diajak, ingin dibawa oleh dua angsa terbang karena airnya sudah mengering. Faqalat Faqalatil baqtatani sanahmiluki ma'ana. hmm, dua angsa itu Dua angsa itu berkata, sanahmiluki. nahmilu hamala yahmilu membawa. Bawa, kami akan membawamu bersama kami. Hmm. Ikbidi ala wasati hadal gus hadal gusna hadal Hmm. gusnu. Hadza Ih, wasati oh iya. mudhaf. Hadal gusni di famiki. Iqbidi fil apa ini? Iqbidi. Fi'il amr. Hmm. Artinya peganglah Peganglah di atas di dahan, pertengahan pasar. pertengahan pertengahan ranting ya. Nah, atau gigitlah Dahan. pertengahan Dan dahan ini dengan mulutmu. dengan mulut. Fasanatiru biki fil jawi. Kami Kami, kami akan menerbangkanmu ke udara. kami akan terbang bersamamu. Iya, kami akan terbang bersamamu di udara. Disuruh pegang, ikut terbang, tapi dengan syarat ini gigit dahannya Mm-mm. kan ini Om. Maksudnya tuh, Nah, ya kan?
digigit dahannya. Wa iyyaki. Wa iyyaki in sami'tin nasa yatakallamuna an taruddi alaihim. Hmm. Wa iyyaki. Dan Iyyaki. ya, Jangan sampai jangan sampai kamu jika mendengar mendengar jika manusia. Eh, kamu mendengar manusia Jika kamu mendengar manusia berkata-kata, berkata-kata jangan sampai taruddi. kamu membalas mereka. Nah, jangan sampai kamu balas mereka. Jika jika manusia melihatmu dan berkata-kata, jangan sampai kamu membalas mereka. Membalas Ini pesan dari angsa. Aksa kepada kura-kura. Nadhara. Nadharon nasu. Manusia melihat. Hmm. Waqalu syai'un ajibun. Dan mereka berkata sesuatu yang Ini menakjubkan. ini Ini sesuatu yang menakjubkan. Aneh. aneh, ajib, menakjubkan. Ajib. Bab Baktotani tahmilani sulahfatan. Nah, Dua dua ekor bebek, angsa, dua ekor angsa membawa ekor kura-kura. seekor kura-kura. Ini ucapan manusia tuh. Ya kan, ajib. Nah, Ada dua ekor angsa yang membawa kura-kura. kura-kura. Nah. Falamma sami'at. Falamma sami'atis sulahfatu dalika fatahat famaha. Nah, tatkala Tatkala kura-kura mendengar itu, dia membuka mulutnya. ya, padahal dia sedang sedang memegang dahan dengan mulutnya kan. Dan, nah, Waqalat. waqalat a'miya Ah, a'miyallahu a'mi bukan, a'miyallahu ah, bukan. a'ma A'ma yu'mi. a'mallah a'ma yu'm. Iya. A'mallahu apa ini? A'yunakum ayyuhan nasu. Nah, A'ma itu muta'addi berarti. Ini doanya laknat dari Sulafat. Dia berkata, A'mallahu a'yunakum. Semoga Allah, Semoga Allah apa ini? Apa ini? A'ma tadi apa tuh? Ini Om. Ya, A'ma yu'mi. Mem, mengerti, membu, membutakan. membutakan. Semoga Allah membutakan Semoga Allah mata-mata membutakan kalian. mata-mata kalian, wahai manusia. Nah, ini ucapannya sih Si kura-kura. kura-kura. Padahal dia sedang memegang dahan. Falamma fatahat. Falamma fatahat famaha waqa'at 'alal ardi famatat. Nah, ketika dia Ketika eh, dia dia membuka mulutnya, dia pun waqa'at dia pun 'alal ardi, terjatuh. Dia pun terjatuh ke terjatuh tanah ke tanah dan mati. dan mati. Dia meninggalkan pesan dua angsa tadi kan, Naam, dengan dibalas manusia berbicara. Akhirnya dia terjatuh mati. karena tidak mendengar wasiat dari angsa. Itu hikayat Om ya, Naam, hikayatnya. Saya baca ulang ya, tempat diartikan. naam. Al-Baqarani. Al-baqtatani was-sulahfatu. Al-kalimatu. Al-Bahru. Oh ya. Masuk. An-nahru. An-nahru sagirun. Was-sulahfatu waqifatun amaman nahri tan tanzur tanziru ilaihi. Agora yanzuru. Tanzuru ilaihi. Mm-mm. Ma'an nahru. Ulang ya. Ma'an nahri. Ma'an nahri qalilun. Kenapa dimansubkan? Kan Ma'an jumlah nahri. ismi ya. Mubtada. Nah, ma'an nahri Ustaz.
Kenapa Ummu Ayu dimaksudkan ma'a, ma'a, ma'a? Oh, Harusnya ini ma'un kan nahri. maksud. Afwan. Hmm. Ma'an nahri qalilun. Ulangi, ulangi, ma. Ma'un nahri qalilun. Ah, sah. Waqad waqad jaffa juz'un eh, kabirun minan nahri. Bagus. Nadarat nadarat sulahfatu ila syajaratil lati bijawari Bijiwa. bijawar bijiwarin nahri. Ah, Faro'at battotaini fauqa syajarati. Faqalat faqalat lahuma madza hmm. sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri. Nah, Faqalat faqalat tilbatotani assalamu alaika ayyatuhas sulahfatu. wafatu Innana mu'annas. sulah sulahfatu. Assalamu. Assalamu alaiki ayyatuhas sulahfatu. Mm-mm. Innana dahibatani ila makanin akhara. Nah, Faqalat faqalat lahumat sulahfatu inni kasafinati la astati'u a an aisyu a mm-mm. Ada aisyu an, an aisha bidunil ma'i. bagus. Khodani ma'akuma Ulangi, aba ulangi. khoda Bukan. khuda Nah, khudani ma'akuma barakallahu barakallahu fikuma. mm. Faqalat til battatani sanah eh, nahmala sanahmaluki Bukan. eh sanahmala Hamalayah, hamalayah milu yahmilu. sanahmiluki ma'ana Mm-mm. ikbidi ikbidi ala wasaqi hadal ghosni bi famuki Bi harfu jar. bi famiki Ah, sata wasanatiru wasanatiru biki fil jawi nah, wa iyaki in sami'at bukan. sami'an ah, Anti. oh ya sami'ati wa wa iyaki in sami'atin nasu nasa Ulangi, ulangi Wa wa iya iya. wa wa iyaki in sami'atin nasa yatakallamuna an taruddi alaihim. Nah, Nadharan nasu wa qalu syai'un ajibun. Baqatan baqatanu ulangi, tahmilani ulangi. oh, Bat. baqatanu Nah, seperti qalamani, oh kitabani. baqatani oh iya apa Hmm. baqatani tahmilani sal salahfatan Sulah. sulahfatan Mm-mm. falamma sami falamma sami'at sami'atis sulahfatu dalika fatahat famaha Mm-mm. wa qalat a- a'mallaha Ulangi, a'mallahu bagus. a'mallahu ainakum ayyuhan A, nasu. ayu. Oi, a'mallahu ainakum Bukan, ayyuhan bukan ain. nas. Ya, maaf ya, A, A, a. a, oh ya, a'yanakum. Bukan a, yu gitu. A'yunakum. Hmm. A'mallahu a'yunakum ayyuhan nasu.
falamma fatahat famaha waqa'at alal ardi wa matat. Ahsanti, alhamdulillah. Ayo, barakallahu fiik. Tafik barakallah Ustaz. Ummu Fitri mungkin langsung. Tafadhali, Om. Nah, Ustaz. An-nahru saghirun was-sulhfatu wa waqafa waqafatu Ulangi, Om. Was-sulhfatu. bentar Ustaz. Was- Fitri bagus dengarnya. Waqifatun Ulangi. amaman nahri tanzuru nahri. Iya Ustaz, kalau enggak bagus Terus saja baca. Kofa Silakan. tu ilaihi ma'an nahri qalilun. Ulangi, Om. Kenapa dibaca mansub? Ma'ah. Ma ma'un Dia kan mubtada marfu bi dhammah. Kenapa ma'un dibaca nahri ma'ah? qalilun. Iya, Pak Ustaz. Ma Jangan berhenti ma'un baca, nahri jangan berhenti. Kalau jaringannya nggak ma bagus. ma'un nahri qalilun Mm. wa qad jaffa juz'an kabirun minan Eh, nahri. Yafa mufitri fi'il madi, jumlah fi'liyah, Wa fi'il qad fa'il. jaffa juz'un kabirun minan Sah. nahri. Nah, Nadar nadaratis sulahfa warin nahri. nah, Qara qara qaraat qaraat bukan bukan ko tapi fa. qaraat qaraat apa? Qaraat bat bat bataini fawqa syajarati. Nah, Faqalat lahuma madza tataf'alani ba'da an jaffa ma'an ulangi. nahri Ba'a ma ba'daan. ba'daan Mm-mm. jaffa ma'un nahri. Nah, ma'u fa'il. Ma itu Faqalat fa'il dari Jaffa, marfu. ma'un nahri Ustaz. Betul. Faqalat. Anjak nahri. Faqalat faqalatil battatani assalamu alaikum ayyatuhas sulahfatu. Mm-mm. Innana daha apa itu? Isim fa'il. Mana tadi? Isim fa'il. Astagfirullah. Innana dah Isim fa'il isim fa'il dari zahaba zahibun, dah kataba katibun, qara'a qari'un, jalasa jalisun. zahibatani. Mm. Innana zahibatani ila makanin akhara.
Bagus. Faqalat lahuma as-sulahfatu inni kasafinati la astati'u an a'i a'isha bidunil ma'i. Bagus. Khudani khudani ma'akuma barakallahu fikuma. Nah, Faqalatil battatani sanah sanahmiluki ma'ana. nah. Iqbidi ala wastin Wasa. hadal Nah, wasa. ala wasatin hadal as hadal asmi Gus. Gus. hadal husni Mm. bi famiki Nah. wasanadiri Wasanati. Dari fi'il madinya tara yatiru. Ba'a yabi'u. Sara yasiru. wasanadiri bika fil Kenapa jawi dikasrah? Tidak ada fi'il yang dikasrah, san wasanadiru Nati pakai bika ta. Tara yatiru. was, Wasanatiru. wasanatiru bika fil jawi Biki. Mu'annas. Bukan bika. Kan tadi assalamu alaiki. Tadi kan? Sanah miluki. Dari tadi ki kan? biki fil jawi. Mm-mm. Sambung. Kami Nah, gantian mungkin ajarannya nggak bagus. Ummu Saidah mungkin langsung. Nah, Ustaz, bismillah. An-nahru saghirun wasulahfatu waqi'atun amaman nahri Waqifatun. oh, Waqifatun. wasulahfatu waqifatun amaman nahri. Nah, Tanzuru ilaihi ma'un nahri qalilun waqad jaffa juz'un kabirun minan nahri. nah, Nadaratis sulahfatu ila syajaratil lati bijawarin nahri. bijiwa. Eh, bijiwarin nahri. Nah, Fara- Faraati enggak. faraat faraat Faraat. Nah, faraat eh, battataini fauqa sajarati nah, faqalat faqalat lahuma maza sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri nah. faqalat faqalatil faqalatil battatani assalamu alayki ayyatuhuma ayyat Ayyatuha ayyatuha as-salafatu inna as-sulahfatu. As-sulahfatu. as-salafatu innana zahibatani ila makanin akhara Nah, faqalat lahuma as-sulafatu inni kasafinati la astati'u an a'isha bidunil ma'i nah.
uzani ma'akuma barakallahu fikuma. Faqalatil battatani sanah sanahmiluka sanahmiluki ma'ana. Iqbidi ala wasatin hazal ghusni bifamiki. Sat wasa wasanatiru biki fil jawi wa iyyaki in sami'atin nasu Bukan yatakallam in in sami' sami in sami'atin nasu yatakallamuna an yaruddiya alaihim an an taruddi antaruddi antaruddi alaihim nadaran nasu faqalu shi ajibi syai'un kurang hamzah syai'un syai'un ajibun battatani tahmilani sulahfatan falamma sami'atis sulahfati sulahfatu fa'il dzalika fatahti bukan fihima fatahti anti ini kan bicara hiya sulafat na'am falamma sami'at sami'atis sulahfatu dzalika fatahat famiha fa fam mutaaddi famuha muta'ad famuha famaha wa qalat a'mallahu a'yu a'ma itu a'yuna mutaaddi betul a'mallahu a'yunakum ayuhan nasu bagus falamma fatahat famuha ulangi waqa'at falamma fatahat mutaaddi falamma fatahat famuha mutaaddi fatahat itu membuka kan membuka apa dia mulut fama mulutnya maf'ul bihi fama berarti fatahat famaha Naam. waqa'at 'alal ardi wa matat Nah, wa matat matat hiya kan Ustaz. syukran musaidah Afwan Ustaz. muji mu Faiza kita baca judulnya Om ini al-baqatani Al-battotani was-sulafatu. Langsung An-nahru sogirun was-sulafatu waqifatun amaman nahri an tandoru ilaihi. bukan tanza bab pertama dia nazara Tanduru ilaihi. bagus Ma'un nahri qalilun. Waqad jafa juj'un kabirun minan nahri. nah Nadorotis sulafatu ila syajaroti lati bijiwarin nahri. Faro'at biototaini fauqos syajaroti. qaraat bad Faro'at batotaini fauqos syajaroti. Faqalat lahuma mada sataf'alani ba'da anjafa ma'un nahri. Faqalatil batotani
Assalamu alaiki ayyatuhas sulafatu. Innana zahibatani ila makanin akhoro. Faqalat lahumas sulafatu. Inni kasafinati la astati'u an aisha bidunil ma'i. Naam. Hudani ma'akuma barakallahu fikuma. Faqalatil batotani sanah miluka ma'ana. Sana Ikbid milu. sanah miluki ma'ana. Ah, Ikbidi ala wasatin hadal gusni bifamiki. Wasanatiru biki fil jawi. Wa Nah, iyaki in sami tina eh, in sami tinasu ulangi. yatakalu In sami'ti anti fa'ilnya. Muta'addi. in sami tinasa Nasa maf'ulun bihi. An-nasa. Jika kamu mendengar siapa? Nasa. ya Mansub wa iyaki in sami tinasa Hmm. yatakalamuna antaruddi alaihim Nah. nadoron nasu wa qalu syai'un ajibun Nah. batutani tahmilani sulahfatan falamma Hmm. sami tisulahfatu Ulangi. Ulangi. Falamma. falamma sami atis sulahfatu Hmm. dalika fatahat eh, famaha wa Sah. qalat a'mallahu ayunakum ayyuhan nasu falamma fatahat famaha waqa'at alal ardi wa matat. Ahsanti, bagus. Mu Faiza. Barakallahu fiik. Fik barakallah jazakallah. Mu Fitri. Udah bagus jaringan? Oke, Om. Mu Fitri udah bagus dong. Nah, masih. Coba ya Ustadz. Fadali dari sampai mana tadi? Ini kasafinati. Itu Om. Ada Ya. suaranya Ustadz. Ini kasafinati. Sampai waqalu syai'un ajibun itu Ustadz. Oh ya, waqalu syai'un ajib. Waqalu syai'un ajibun. Battotani tahmilani eh Sulah. salahfa Su. sulahfatun Su. sulahfatan sulahfatan Nah. falimma falamma sami'atis sulahfata Hmm, dalika itu fatah fa'ilnya. Fa'ilnya dia tuh, Om. oh Sami'a fi'il madhi. Sulafat sami fa'il. sami'at sami'atis sulahfatu dalika fat dalika fatahti Di sini Om, famuha ulangi dari falamma sami'at. Sami'at, taknya tak sukun, ini pun sama. Bicara tentang hiya kan, domirnya. Mustatir. Falamma, sami falamma sami'atis sulahfatu dalika fatahat famuha fatahat muta'addi. fatahat famaha Famaha. wa qalat a'mallahu a'yunakum ayyuhan nasu falamma fatahat eh, famaha waqa'at alal ardi wa matat. Nah gitu Om. Ditentukan dulu jumlahnya dan maknanya, artinya kita ketahui dulu. Kita bisa ketahui dia sami'ta apa sami'ti, sami'at apa sami'ati. Tuh Om. Syukran Mufitri, itu latihannya.
Kita masuk ke jumlah fi'liyah. Umu, ayo kembali ke buku Nahwu Wadihnya ya. Nah, al-jumlatul fi'liyatu. Ini kali materi kita yang baru al-jumlatul fi'liyah. Kalimat Nah, kalimat berawalan fi'liyah. fi'liyah. Perawalan kata kerja. Nah, Tersusun dari fi'il dan fa'il. fa'il. Al-amsilatu. Al-amsilatu wahid la ma'al la ma'al barqu. La ma'ah. La La ma'al ma'al barku. Barku artinya petir. la ma'al barq. Petir ya. Sama itu Barqu. al-barku kilat. Petir Kilat. itu Petir itu menyambar, bukan la ma'al berkilat gitu. berkilat. Oh, petir berkilat. Petir itu berkilat. Isnan awa awa zibu. Az-zi'bu apa? Zibu serigala. Serigala itu Serigala melonglong. itu melolong, melonglong. Melonglong. Awa ya Awa yawi yawi. Lafif tuh. Mu'tal lafif. makrun. Nawa. Nawa. Nawa yanwi. Hmm. Alasa. Salasah yasqutu syalju. Nah. Yasqutu syalju. Sakata yaskutu. As-salju. Salju itu Salju itu turun. turun berjatuhan. Jatuh. Sakata. Arba'ah. Arba'ah yashtaddul bardu. Hmm. Dingin. Dingin itu Naik. dingin itu Meningkat. meningkat. Cuaca dingin meningkat. Semakin dingin. Nah, khamsah iktif iktifil wardata. Hmm. Petiklah bunga mawar itu. Nah. Il-amar. Iktif. Sita. Kita khudil kitabah. Ambillah buku itu. Nah. Apa diartikan Om? Al-amsilatu. Al-amsilatu wahid la ma'al barqu. Isnan Hmm. awan awad zi'bu. Salasah yasqutu salju. Nah. Arba'ah yashtaddul bardu. Khamsah iktifil wardata. Sittah khudil kitabah. Nah, ini semua jumlahnya Jumlah fi'liyah. yang berawalan fi'il pertama tuh. Nomor 1 dan 2 fi'ilnya fi'il Fi'il madi. madi. 3, 4, Mudore. 5, 6 Amar. fi'il amr, ya kan? Nah, Al-bahsu langsung pendek pembahasannya kan? al-bahtu. Al-bahtu. Pembahasan. Na'rifu mimma taqaddama annal anna kulla misalin minal amsilatis sabiqati di jumlah eh, yusamma jumlatan mufidatan. Na'rif dapat Na'rif. kita ketahui Dapat kita ketahui dari yang ya. sebelumnya, dari teks Hmm. sebelumnya, bahwasanya masing-masing contoh, setiap contoh dari contoh-contoh yang telah berlalu dinamakan kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah Jumlah tersusun mufidah. dari 2 atau lebih dari 3 kata kan? Nah, Li'annahu li'annahu tarkibun yufidus sami'a faidatan tammatan. hmm. Karena dia adalah tarkib. Karena dia Tarkib adalah apa? susunan, Susunan yang memberikan faedah memberikan faidah pendengar, pendengar sebuah pendengar faedah. sebuah faidah yang sempurna. Si pendengar udah paham. Nah,
Wa idza ta'ammalna hadhil jumala wajadna kulla wahidatin minha murakkabatun min fi'lin wa fa'ilin. فإذا تأملنا Dan apabila kita amati kalimat ini, kita mendapatkan masing-masing darinya tersusun dari fi'il dan fa'il. Wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bi fi'lin. Karena setiap kalimat ini setiap kalimat ini terdiri dari kalimat dimulai dengan fi'il, kata kerja. Dengan fi'il mabdu'ah isim maf'ul tuh. Nah, tusamma jumlatan fi'liyatan. Dan dia dinamakan jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Alasannya itu dia diawali dengan fi'il, baik madhi, mudhari atau amr, Om. Nah. Simpel kan? Nggak panjang. Al-qaidah. Qaidah. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Setiap kalimat tersusun dari fi'il dan fa'il dinamakan kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Kalau tersusun dari isim, kalimat ismiyah. Kalau isim tersusun dari mubtada khobar. Tusamma jumlatun ismiyah. Nah, apa diartikan Om? Al-bahthu na'rifu mimma taqaddama anna kulla misalin minal amsilati sabiqati yusamma jumlatan mufidatan. Nah. Li'annahu tarkibun yufidus sami'a faidatan tammatan. Wa idza ta'ammalna hadhil jumala wajadna kulla wahidatin minha murakkabatun min fi'lin wa fa'ilin. Murakkabatan maksud ya. Wajadna kulla wahidatin minha murakkabatan mansub. Murakkabatan min fi'lin wa fa'ilin. Wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bi fi'lin tusamma jumlatan fi'liyatan. Al-qa'idatu kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Tatarakkabu madinya apa? Tarakkaba. Yatarakkabu ala wazan tafa'ala yatafa'alu. Syukran. Ayo, santi Om. Ummu Faizah. Al-jumlatul fi'liyatu langsung. Al-bahsu na'rifu Contohnya Om. Contohnya. Udah ya. Al-jumlatul fi'liyatu al-amsilatu wahid lama'al barku isnan awadzibu salasah yaskutus salju arba'ah yastadul bardu khomsah iktifil wardata sitah udil kitaba. Atau semua belum? Ini Ummu Faizah artinya? Insyaallah Ustaz. Ya. Al-bahsu langsung. Al-bahsu
na'rifu mimma taqaddama anna kulla misalin minal amsilatis sabiqati yusamma jumlatan mufidatan li'annahu tarkibun yufidus sami'a faidatan tammatan wa Nah, idza ta'ammalna hadhil jumala wajadna kulla wahidatin minha murakkabatan min fi'lin wa fa'ilin wa li'anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bi fi'lin tusamma jumlatan fi'liyatan al-qaidah itu. qaidatu kullu jumlatin tatarokkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Jadi, ini sebelum kita mengi'rab sebuah kalimat, kita ketahui dulu yang kita i'rab ini jumlah apa ya? Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Kalau jumlah fi'liyah berarti susunannya fi'il dan Fa'il. nah, gampang kita tebak kan setelah itu kan. Naam Ustaz. Syukran Mufaizah, Ummu Saidah. Al-jumlah tuh Al-jumlatul fi'liyatu. Al-amsilatu wahid lama al-barqu. Isnan nah, awazi'bu. Talasah yasqutus salju. Arba'ah yashtaddul bardu. Khamsah iqtifil wardata. nah. Sittah uzul kitaba. Lama amu mudhari'nya. Lama'a lama'a yalma'u. Nah, bab ketiga soalnya ada huruf ain, huruf halq. Bab ketiga lama'a yalma'u seperti fataha Yaftahu. yaftahu. Awa mudhari'nya Awa ya'u. bab kedua dia seperti nawa, nawa Nawa. yanwi, Oh, awa ya'wi. ya'wi seperti rawa. Rawa yarwi. Lafif kan? Nah, Yasqutu sekarang madinya apa? sakoto. Yashtaddu madinya Ishtadda yashtaddu. iktif madinya Iqta. Iq, iqta. fa'ala. Ulasi Iqta yaqtifu. qatafa. Khudhi madinya Uh, mahmud. Al-mahmuz. uh, Mahmud. Mahmuz. Fa seperti akala, amara. Akhadha ya'khudhu. Nah, Khudh. khud. Nah, khud. Dalam al-bahsu langsung. Al-bahthu. Na'rifu mimma taqaddama anna kulla mithalin minal amsilati sabiqati yusamma jumlatan mufidatan. Li'annahu tarkibun yufidu sami'a faidatan tammatan. Nah, Wa idza ta'ammalna hadhil jumala wajadna kulla wahidatin minha murakkabatan min fi'lin wa orang fa'ilin. bagus. Wa li'anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bi fi'lin tusamma jumlatan fi'liyatan. Al-qaidah itu. Al-qa'idatu kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Nah, misal, maksudnya misal satu contoh kan, Nah, jamaknya ini al-amsilah, ya kan? nah, Al-amsilah. Jumlah jamaknya jumalun.
Jumalun. Nah. Mabdu'atun. Sigo apa ini? Mabdu'ah. Hmm, isim maf Mabdu'atun. Isim maf'ul dari fi'il maudinya. Mahmuz. maf'ul. Ibtada'a ya betadi'u. Sulasi. Bukan Eh, khumasi. bada'a. Bada'a. Yabda'u. Mabdu'atun. Seperti qara'a. Yaqra'u. Hmm, Menjadi makru'un. makru'atun. 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 Mala'a. Yamla'u mamlu'atun. Memang asalnya mamlu'un. Mabdu'un. Karena jumal kan jama kan? Jadi tetap Nah, marbutah. Dimuannaskan asalnya mabdu'un, dimuannaskan dia mabdu'atun. Gitu Om. nah, Syukran. benar. Mu faid Ya. mu saidah. Ummu Fitri al jumlatu. Al-jumlatul fi'liyatu. Naam. Al-amthilatu. Wahid. Lama al-barqu. Isnan. Isnan. Awadhi'bu. Salasa. Yasqutu salju. Arba'ah. Yashtaddul bardu. Khamsa. Khams. Yaktifil wardata. Sitta. Sit. Khudil kitabah. Atau semua belum? Ummu Fitri artinya Om? Sudah Ustaz, sudah ditulis. Ya. Al-bahthu langsung. Al-bahthu. Na'rifu mimma taqaddama anna kulla mithalin minal amthilat minal amthilatis sabiqati yusamma jumlatan mufidatan Naam. li'annahu tarkibun yufidus sami'a Hmm. faidatan tamatan wa Bagus. idza ta'am ta'ammalna hadhil jumala wajadna kulla wahidatin minha murakkabatan min fi'lin wa fa'ilin Naam. wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bi fi'lin tusamma jumlatan fi'liyatan. Naam. Al-qa'idatu. Al-qa'idatu kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Nah, Ummu Fitri tadi ada kata tarkib. Tarkib sigoh apa ini? Tarkib bentuk apa dia? Fiil atau isim atau masdar atau apa gitu? Masdar Tarkib, Ustaz. masdar dari fiil rubainya Di fa'ala fa'ala, fa'ala rakkaba rakkaba, mudhari'nya rakkaba, fa'ala yufa'ilu hmm, yurakkibu. rak, yurakkibu, masdarnya tarkib, ya kan Om? Tarkib seperti kabbara, Naam. kabbara, Kabbara yukabbiru takbiran. takbiran. Masih Mu Fitri, kita langsung ada waktu al-jumlatul ismiyah. Al jumlatul ismiyatu. Kalimat ismiyah sekarang ya. Al-amsilah. Naam. Al amsilatu wahid ad-daru wasi'atun. Rumah itu Bersih. Rumah itu bersih. wasi'ah, luas. Nah, Luas.
Isna Hmm. al-jawu mu'tadilun. Udaranya mu'tadil. Mu'tadil. Dari isim apa nih? Sigo apa nih, Om? Mu'tadil. Maf'ul. Bukan. Yang isim maf'ul. Masdar mimi. Bukan juga. Silkana. Maudinya apa? Maudi. Adalah Bukan. Khumasi nggak mungkin ada ta. ya adalah I'tadala. Mudhari ya tadilu ya'tadilu. Ini mu'tadil. Isim apa namanya? eh, I'tadil. musta'in Mu'tadil. Isim yang sedang kita bahas di sharaf. isim Isim fa'il apa isim maf'ul? isim maf'ul Ustaz. Bukan. Isim Di fa'il. kasrah. Di kasrah sebelum akhirnya tuh. Mu'tadi. Mu'tadi. Kalau isim maf'ul di fathah mu'tada. Nah, artinya seimbang. Udara itu Seimbang. seimbang, sedang. Salasah Salasa al-ghubaru sa'irun. al-ghubar, debu itu Debu itu berterbangan. berterbangan. Hmm, Sair dari maunya Sarah. Ini pun isim fa'il kan? Na'am Ustaz. Arba'ah Sa'irun. Arba'ah asyari'u muzdahamun. isim fa'il Muzdahimun. muzdahim. Jalanan itu Muzdahim. muzdahim padat, ramai. Jalan itu ramai. Khamsah At-tariqu dayyiqatun. jalan Jalan itu jalan itu lawan dari wasi. Wasi itu. kecil, masih kecil, Wasi kan luas. sempit. Sempit. Sayyidah Al-fa'ratu mukhtabi'atun. hmm. Al-fa'ratu apa? Al-fa'ratu tikus. Tikus itu Mukhtabi'atun. Dari madinya khumasi apa? ihtaba'ah. Ikhtaba'a. Ini pun isim fa'il. Tersembunyi. Tersam. Tikus tikus itu tersembunyi. Bersembunyi. Bersembunyi. Ber- Ulangi Om. Al-amthilatu. Al-amthilatu wahid. Ad-daru wasi'atun. Isnan al-jawu mu'tadilun. Salasa. Salasa al-ghubaru fa'irun. Nah. Arba'ah asyari'u muzdahimun. Khamsah at-tariqu dayyiqatun. Hmm. Sittah al-fa'ratu muhtabi'atun. Nah. Langsung al-bahsu Om. Sedikit. Al- Al-bahthu al-amthilatu sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Contoh-contoh kalimat yang Contoh contoh kalimat yang telah lalu eh, adalah jumlah mufidah, kulluha kalimat tuh. yang sempurna. Kulluha. Kulluha. Seluruhnya. Seluruhnya kalimat yang sempurna. Nah. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun minasmain. Dan Dan setiap
Masing-masing Kalau dari masing-masing darinya tersusun dari dua isim. dua isim, bukan dua fi'il kan? Ya kan, Om? Dua isim, ad-dar wasi'ah. Awwaluhuma Awaluhuma mubtadaun. hmm, Yang pertama mubtada. mubtada tuh, ad-dar, ya kan? Wasani 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 khobarun. yang kedua khabar Nakul jumlatin li'anna min hadhil. Suaranya terdengar Ustaz. dengar Om li'anna Wasani khobarun wali anna kulla jumlatin min wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bismin. nah, karena masing-masing kalimat ini Karena masing-masing kalimat ini diawali ada diawali dengan isim. tusamma Tusamma jumlatan ismiyatan. maka dia Dinamakan, dinamakan maka dia dinamakan jumlah ismiyah. nah, al-qa'idatu Al-qa'idatu kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'an wa min khobarin hatijar min mubtada'in wa khabarin wa khobarin tusamma jumlatan ismiyatan. Setiap kalimat tersusun dari mubtada dan khobar dan dinamakan dengan jumlah dinamakan ismiyah. nggak pakai dan dia dinamakan Dia dinamakan jumlah ismiyah. nah gitu simpel kan apa Nah, diartikan Om al-bahsu al-bahthu al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun mufidatun wa kullu wahidatin minha murakkabatun minasmaini awwaluhuma mubtada'un wa tsani khabarun wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bismin tusamma jumlatan ismiyatan. al-qa'idatu Al-qa'idatu kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. syukran Mufitri Mufa Oh, iza al-jumlatul ismiyatu Al-jumlatul ismiyatu. Al-amsilatu wahid ad-daru wasi'atun. Isnan al-jawu mu'tadilun. Naam. Salasa al-gobaru sairun. Al-gu al-gubar Al-gubaru. Salasa al-gubaru sairun. Arba'ah asyari'u mujdahimun. khamsah Khamsah at-tariqu doyiqotun. Sita sit al-fa'ratu muhtabi'atun. artinya dasar semua belum mufaiza Tidak Ustaz, ditulis nah Ustaz. ada rumah ya Naam. al-gubar Al-kubar debu debu. nah, asyari at-tariq jalan asyari itu Jalan, jalan raya ya syari jalan jalan raya. raya at-tariq jalan di dalam misal Gang perumahan Ustaz. yang al-faru tikus muhtabiatun bersembunyi al-bahsu langsung Al-bahsu al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun minas maini. Awaluhuma mubtadaun wasani khobarun wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bismin
tusamma jumlatan ismiyatan. Al-qaidah. Al-qaidatu kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khobarin tusamma jumlatan ismiyatan. Simple Om. Kaidahnya. Ustaz. Syukran. Ummu Afwan Faizah. Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Oke, Om. Ummu Ayu. Al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu. Al-amsilatu. Wahid. Ad-daru wasi'atun. Naam. Isnan. Al-jawu mu'tadilun. Sah. Salasa. Al-gubaru sa'irun. Arba'ah. Arba'ah. Asy-syari'u muzdahimun. Naam. Khamsah. At-tariqu dayiqatun. Sid. Sittah. Al-fa'ratu mukhtabi'atun. Al-bahthu Om. Al-bahsu. Al-amsilatu sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun minasmaini. Awwaluhuma mubtada'un. Wasani khabarun. Wa Naam. li'anna kulla jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bismin tusamma jumlatan ismiyatan. Al-qaidah. Al-qa'idatu kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Ahsanti Ummu Ayu. Sahal. Insyaallah ya. Insyaallah Ustaz. Naam. Ummu Saidah. Tafadhali Om. Al-jumlatul ismiyatu. Al-amsilatu. Wahid ad-daru wasi'atun. Isnan al-jawu mu'tadilun. Talatha al-ghubaru sa'irun. Arba'ah asy-syari'u muzdahimun. Khamsah at-tariqu dayiqatun. Sittah al-faqratu muhtabi'atun. Naam. Al-bahthu Om. Al-bahru al-amsilatu sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Wa Naam. kullu wahidatin minha murakkabatun minasmaini. Awwaluhuma mubtada'un wa tsani khabarun. Wa li'anna kulla jumlatin min hazihil jumali mabdu'atun bismin tusamma jumlatan ismiyatan. Al-qaidah. Al-qa'idatu kullu jumlatin tatarakabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Ahsanti Om. Bisa ya pahami Ummu Saidah? Insyaallah Ustaz. Materi berikutnya insyaallah laki ini bisa dibaca sendiri Om. Ini Ustaz. insyaallah nasbul fi'lil mudhari'i. Nasabnya fi'il mudhari'. Insyaallah. Sekarang semuanya Ummu Faizah, Ummu Fitri, Ummu Saidah. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa Jazakallahu barakallahu khairan. fiik Ustaz. Ilal liqa. Lalipo. Ma'assalam.